Okay, Assalamualaikum. InsyaAllah today we will continue to discuss chapter 4, elasticity of demand and supply. So, madam will start with the elasticity of demand. Okay, so if you still remember, okay, I make a teaser before this. There are three types of elasticity of demand, which is price elasticity of demand, income elasticity of demand, and also the cross elasticity of demand. So we'll start with the first one, which is the price elasticity of demand. Okay, so price elasticity of demand ni maksud dia apa? Dia measure the sensitivity or responsiveness of the quantity demanded due to a change in its price. So it means that kita nak tengok sama ada berapakah degree of elasticity tu, darjah kekesahan, kita sebut sebagai dia kesah ke tak, dia respon ke tak, okay, terhadap perubahan harga yang berlaku. Okay, so supposedly I start with the learning outcome, tapi tak apalah, kita continue with the calculation. Okay, so this is the formula. Okay, so ED is the price elasticity of demand equal to percentage change in the quantity demanded, okay, over the percentage change in price. And from this formula, kita terbitkan kira-kira formula dia macam ni. Okay, ED, how to get the percentage change in the quantity demanded, Q1 minus QO bahagi dengan QO. So it means that to find the changes. Okay, so Q1 ni apa? This is a new quantity and this one is the old quantity, this old quantity. Okay, so ambillah kuantiti yang baru, tolak kuantiti yang lama, bahagi kuantiti yang lama, darab dengan price yang lama. PO is price yang lama, P1 is a new price, minus P0 is a old price. Okay. Okay, macam mana kita nak dapat benda ni? Okay, sebenarnya macam ni. Okay, I hope that I can draw here. Okay, so yang ini kan, kalau ikutkan, dia jadi, okay, hopefully I can do it. Okay, ED equal to Q1, okay, minus Q okay, kuantiti yang lama bagi dengan kuantiti yang lama. Okay, and then darablah 100. Okay, ini adalah formula yang atas ni, yang kat atas ni. Okay, and then kita bahagi dengan yang bawah ni. Bawah ni apa? Sama jugalah perubahan dalam harga. Okay, harga baru, sorry dia tak ada pen. Okay, harga baru tolak harga lama. Okay, bahagi dengan, harga lama. Okay, then time 100. Jadi macam ni sebenarnya formula dia. Okay, so kita cancel yang ni. So, macam mana nak bagi dia jadi cantik? Ni macam duk menegak macam ni kan. So, sekarang macam mana dia nak bagi dapat macam ni? Kita dapat macam ni. Okay, so kita kekalkan yang ni ke atas, Q1 minus Q0 bahagi dengan Q0. Okay, yang ini ni warna atas. Okay, so jadilah darab dengan, okay, PO bahagi dengan P1 minus P0. Okay, so darab kamu nampak macam mana formula ni boleh jadi macam ni. Okay, so kalau kamu nak ingatkan senang saja. Madam suka suruh my student dulu nyanyi. Okay, ki ko ko time po pi po. So senanglah, ki ko ki. Boleh je kamu nak nyanyi ki minus ko divide ko time po divide pi minus po. So you can do whatever sound lah yang kamu suka, lagu, nasyid ke apa ke, as long as you can remember this formula, because formula ni penting lah untuk jawab midterm nanti. Okay, okay, so once kamu dah kira, kamu akan dapatlah jawapan, okay, greater than 0, less than 0, okay.
So kalau elastic demand, kamu akan dapat jawapan dia akan jadi greater than 1. Okay, so as long as kamu dapat 1.5, 3.4. Okay, dan bila mana kamu dapat, kamu akan sentiasa dapat jawapan ni akan sentiasa jadi negatif. Sebab apa? Sebab relationship between the quantity demanded dengan price ni adalah negatif. Jadi sentiasa akan dapat negatif. So maybe you will get a negative 2.3 contoh. Okay, so what you need to do is kamu kena pagarkan dia. Pagarkan dia dan dia akan jadi positif. Okay, so jawapan dia adalah 2.3. Okay, pagarkan dia. So if you get a answer greater than 1, okay, greater than 1, 1.4, 2.10, 2.5, 10.3 contoh, okay. So jawapan dia, degree of elasticity dia adalah elastic demand. Okay, elastic demand. If you get less than 1, it means that maybe 0.2, okay, 0.1, 0.5. So, yang ini kita panggil sebagai degree of elasticity of demand dia adalah inelastic. Okay, if you get equal to 1, okay, sorry ya, teruknya ada bunyi ni. Okay, kalau equal to 1, okay, equal ni 1 sorry kita buat lain lah. Okay, yang ni equal to 1, maksudnya unitary elastic. If you get the answer is equal to infinity. Infinity. Okay, infinity ni macam mana? Means that math error. Macam mana kamu dapat math error? Bila mana any number divide with any number. Any number. Ni ada A lah. A. Any number divide with 0, you will get math error. Math error maksudnya perfectly elastic. Okay, maksudnya kat sini tiada perubahan dalam harga tetapi orang membuat perubahan yang sangat banyak ataupun perubahan yang sangat sedikit, okay, kepada kuantiti. Yang ini pula perfectly inelastic when your answer is equal to 0. Equal to 0 maksudnya apa? Maksudnya 0 divide with any number. Okay, 0 divide with any number, you will get 0. Okay, jadinya bila any number maksudnya kat bawah ni ada apa tadi? Adalah percentage change in price. So maksudnya bila tak ada perubahan dalam harga tetapi orang membuat perubahan yang sangat ketara. Okay, sama ada dia increase ataupun decrease, then kita panggil sebagai perfectly inelastic. Okay. Okay, now kita nak tengok determinants of price elasticity of demand. Okay, ini adalah antara faktor-faktor yang mempengaruhi sama ada elasticity of demand tu akan jadi elastic or inelastic. Okay, dengan lain katanya, elastic ni maksudnya orang sensitif ataupun orang responsif terhadap perubahan dalam harga walaupun sedikit. Kalau harga tu turun dalam 1% atau 2%, people will buy more, very sensitive toward the changes in price. If the price increase only by 0.5%, for example, so maybe the society ataupun the buyer will reduce the quantity demanded by 10%, by 50%. Okay, ada barang-barang yang kita tengok bila dia naik harga sedikit pun, even 1% pun, orang akan terus kurangkan quantity demanded for the certain good. Okay, inilah pengaruh antara determinant yang influence the elasticity of demand, the price elasticity of demand. Okay, number 1 is if there is existence of substitute. Kamu bayangkanlah macam toothpaste kan, there are many brand out there like market. If mungkin toothpaste Colgate, okay, harga dia increase by 10%.
So maybe okay, mari tulis kat sini Okay, increase by price ni price increase by 5%. 5%. Okay. So if price increase by 5%, maybe the quantity or demanded of toothpaste akan decrease by 50%. Maybe because there are many substitute of the Colgate. Okay. Okay, contohnya, harga toothpaste of Colgate increased by 5%. And then the quantity demanded of the Colgate will reduce by 50%. Kenapa? Because kita ada banyak lagi jenama of toothpaste yang orang boleh switch, orang boleh substitute. So, untuk kira elasticity dia adalah changes in the quantity demanded of the Colgate divided with changes in the price of Colgate. So 50 bahagi 5. So it means that the elasticity of demand for Colgate will be 5. So 5 means that greater than 1. Kan? Greater than 1 maksudnya elastic. So lagi banyak barang substitute in the market, lagilah sensitif. Okay, lagilah become elastic demand. Okay, and then frequently purchased product. Okay, barang yang kita selalu beli. Normally kita akan jadi elastic ke inelastic? Kita selalu akan jadi inelastic because barang yang kita selalu beli adalah barang yang kita berkeperluan. Okay, so kalau harga beras naik kan by 10%, maybe kita akan reduce hanya 2%. Okay, quantity demanded for rice because kita selalu beli barang itu. Okay, if the good are complementary, lagilah ini kita akan jadi become inelastic. Okay, contohnya kita beli handphone and then harga internet pun naik sebanyak 10%. So maybe kita akan reduce penggunaan internet by 5% sahaja because it's a complementary for our handphone. Okay, and then habit. Kalau satu benda tu jadi habit, like smokers, kan, rokok naik, harga rokok naik banyak pun, naik sampai 1% pun kan, tapi still maybe the smokers, they tend to be inelastic toward the changes in the price. Okay, dia jadi tak kisah, so maybe dia akan kurangkan maybe 2%. Okay, mungkin dia beli sekotak sebelum ni, mungkin sekarang dia akan kurangkan mungkin kalau mungkin dia beli 3 kotak sehari contoh okay, so maybe dia akan kurangkan jadi 2 kotak because it become their habit. So it means that the smokers jadi inelastic demand, okay, because dia ada habit dia. And then time dimension ni kalau in the short period, contohnya kita sangat very kesuntukan masa, okay, kita tak ada masa sangat dah, contoh nak beli baju raya kan, mahal pun mahal lah, so we become inelastic. Ataupun kita nak balik kampung, okay, sebab itulah macam elasticity of demand ni diguna pakai oleh macam airline, okay, industry, okay, bus punya tiket, okay, bus industry, maksudnya supplier of tiket. Okay, so siapa yang beli lambat, bayarlah mahal. Bila bayar mahal, orang jadi kisah tak? Orang jadi tak kisah. Okay, kalau beli awal, then okay. Maksud jaga masa yang panjang, setahun kita beli ataupun 6 bulan awal kita dah beli flight ticket. Okay, so maybe kita jadi elastic toward the changes in price. Tapi kalau lagi 2 hari kita nak guna ataupun hari ni kita nak guna tiket flight, then perubahan harga yang tinggi itu membuatkan kita jadi inelastic. And then income level. Income level ni biasalah bila kita duit banyak, so kita jadi inelastic. Harga naik okay, duit banyak. Tapi untuk orang yang poor, okay, income level dia rendah, dia akan jadi elastic toward the changes in price. Okay, nature of good ni, kalau barang tu macam boleh pakai lama. Okay, boleh pakai lama, kita akan jadi elastic. Okay. And then proportion of the expenditure on a product. Okay, yang ni pula kalau kita contohnya macam kita nak beli kereta. So dia mengambil banyak proportion of our expenditure. So bila harga kereta tinggi, normally kita akan jadi lebih elastic, okay, toward the changes in price of car. Berbanding dengan kita nak beli eraser. Okay, eraser, proportion of expenditure adalah kecil. Okay. So cukuplah untuk price